सोला काटी पानु ना एटे बसिलु कि पाए तू साप नु ढूंढ साप ना से ये अच्छी माछ अच्छी हाथ मार देखी बाहरी हो जाए कत जान ताड़िया भाजी से सब केमती बांधुची गोटे देख এইটা গোটে থাক এইটা গোটে থাক এইটা গোটে থাক হেলা দৌড়ি ବି ଛେଇଛି ତିନିଟା ଥାକରେ ବାନ୍ଧୁଛି କେର ବାନ୍ଧିବ ଦେଖିବା ସେମିତି ହବନି ଟୁରିଆ ଖସିଯିବ ନା ତୁ ବାନ୍ଧ ଆଜି କେମିତି ବାନ୍ଧୁଛୁ ବାନ୍ଧ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅନିଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ आज आम आसचे मकर पोला करने डाल कटाकटी करने आसचे आम देखिपारे जंगल भितर अच्छे आम जंगल पाखापाखि तो सामने अच्छा दी चार जन आम ए काटाकुटी करवा आपण मैंने वीडियो को एंजॉय करूँ आशा करছি गाइज आपण मैंने जमी पूर्व वीडियो सपोर्ट करते तो ये वीडियो भी सेमती सपोर्ट जारी रखिए देखिपारे आम केमती जाऊे रास्तार आउ टे पाखक जा देखा गाई किआडे गल के पटे देकी गल ओ ये अच्छी ताल बडरा एगुड़ा कटा चलছে आमर ए ये जहाँ अच्छी पूरा सफा हो जीव ये देखिपारे गाई सामने तापर छुटिया फुटिया जहाँ अच्छी से सब काटा तापर देखा जहाँ दरकार पड़ो कटाकुटी चलो आज आज कम स्टार्ट हो देखिए छुआ किस करनी डाल काटे बिजी अच्छे दौड़ी गुड़ा छाड़ दे पड़े तो मुझे रिटर्न आसला दौड़ी गुड़ा नापी तो आ गोटे कथा आपदे आपण मान जहाँ भी माने इच्छा होची करूँ कि चार जन किस कहे कि कौन करेंगे तो चार जन ऊपर आपण मैंने ध्यान छाड़ी दिंतु कहीं सी कह लोक कहे सब आपण जोटा इच्छा होची करने तो आम से भर डाल ये कटा सजे कि ये गजा सरची ये गजा तो हाँ से भी कटा चलती देखिए तो आम ए काटाकुटी करवा जहाँ हूँ खिजुर पाली रहा से काटा जाकि से सब बोही बुआकी नहीं जावा आप भिडियो टी एंजॉय करूँ सब केमती बांधुची गोटे देख এইটা গোটে থাক এইটা গোটে থাক এইটা গোটে থাক হেলা দৌড়ি भी छेइछि तीनटा थाकरे बांधुची केरो बांधियो देखिया ना तो केमती बांधुची दे आमे भी टेर शिखिया आगुरी एरको बांधिया शिखिन ना तू बांध केरको बांधि मु देखिम मु ताकू कहूछि जे गुटा जगह ऊपर ऊपर को बांधिबा से किंतु तीनटा जगह रखी केरो बांधियो देखिया बहुत कर तू बांध बांध केमती बांधि मु भी देखि आज बकुडा आ तो एटा संभव ना तो जति गुड़ा अच्छी से सब गुड़ा हो देलु आउरी से बांधि हो गुड़ गुड़ मारिचु आड़ा गुड़ मारिचु सेमती हमनी टूरिया खसीज ना तू बांध आज केमती बांधुची बांध हाँ देखी चार्टा नहीं से किस कर तो से जी अच्छे लिपुन एकला धरिकी पड़े से न बांधिकी कहूँ भलसे बांध गोटे जगार रखिकी ना 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 तू बिछे मेले माने किस तलटा भूईटा उठे नहीं हाथ में ना कि
ଏପଟେ ବାନ୍ଧିକି ସେପଟେ ବାନ୍ଧି ସେଟା ତ ହବନି ସେଟା ଆଉ ମିଳେଇବନି ନା ତୁ ଭାବୁଛୁ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଥିବ ତୁ ଏକାଥରେ କହୁଛୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ନା ଭାଇ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଭାଇ ହଉ ଦେ ଆମର ଏଇଠି କଟାକୁଟି ସରିଗଲା ସବୁ ବାନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା ଏବେ ତାପରେ ଯିବା ସେଇଠି ଆର ସାଇଡ଼୍ ଆହୁରି ଅଛି ସେଇଠି କାଟାକୁଟି କରିବା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଗାଇଜ କମଳା ନା କୁଳି ହାରି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କିସ କୋଳି ଖାଉଛ ବିଷ କୋଳି ନା କିସ କୋଳି ତ ଏଇଠି ଆମର ବାନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଗଲା ସେ 3 ଲାଇନ୍ କରି ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେରକ ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରି ଆଉ ଥରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଡବଲ କାମ କରାଗଲା ଆମର ଏଇନା ସରିଗଲା କାମ ଏଇଠି ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା ଆର ସାଇଡ଼କୁ ତାପରେ ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ପୁଣି ଆହୁରି କଟାଯିବ ଆର ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ଆର ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ସେଇଠି ଆହୁରି କଟାଯିବ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧାକି ସବୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଘୁଷାରି ଘୁଷାରି ନେଇକି ଯାଉଛି ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ହେଲା ତୁ ଚାଲ ତୁ କି ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛୁ BMW ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ବୋଧେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ଟା ଘୁଷାରି ଘୁଷାରି ନେଇକି ଯାଉଛି ତ ଗାଇଜ ଆମେ ସେଇଠି କାଟି କୁଟାକି ଆସିଲେ ତାଳପଡ଼ା ତ ଆମର ଜଣେ ସେ ନେଇକି ଗଲା ଏବେ ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ ଖିଜୁରପାଲି ଦୁଇଟା କାଟିବା ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ବୁହି ବୁହାଇକି ନେଇକି ଯିବା ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ କଟା ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଏବେ କଟା ଚାଲିଛି ଏଇଠି କିଛି ଖିଜୁରପାଲି କାଟିକି ରଖିବା ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା ସେଇଟା ମକର ପଲାରେ ଲାଗିବ ସବୁ ଗାଇଛି ଦେଖିବା ଯେ ସେମିତି କାଟୁଛି କିସଲା କାଟି ପାରୁନୁ ନା ଏଠି ବସିଲୁ କି ପାଇଁ ତୁ ସାପ ନାହିଁ ସେଠି ଇଏ ଅଛି ମାଛ ଅଛି ହାତ ମାରି ଦେଖି ବାହାରିବ ଯେ କେତେ ଜାଣିବୁ ତାଡ଼ିଆ ବାହାରିବ ସେଇଠି ତୁ କିସଲା କାଟି ପାରୁନୁ ନା ହଉ ଛାଡ଼ ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ ଟିକେ କାଟାକୁଟି କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଧୁମସା ଦେଖିବା ଆଜି ତ ଗାଇଜ ଆମର ଏବେ କଟାକୁଟି ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ରିଟର୍ନ ତ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଧୁମସା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 4ଟା 4:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ କାଲି ତ ଯାଇ ହେଲାନି କିଛି କାମ ଥିଲା ଟିକେ ସେରକ ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଧୁମସା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଗାଇଜ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।